जी, तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। जी, मैं भी ठीक, अल्लाह का शुक्र है। तो बारिश हुई है और परिंदे कितने खुश नज़र आ रहे हैं माशाअल्लाह से। मुझे भी बारिश बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है। बारिश में जाकर आसमान की तरफ देखना, मुस्कुरा के अपने अल्लाह से कहना कि अल्लाह हम दोनों के बीच अब कोई नहीं है तीसरा, कोई है तो वो अल्लाह तेरे फरिश्ते हैं, तीसरा कोई नहीं है। बस ये कहकर हंस के अल्लाह को सारे दुखड़े सुना देना, फिर रो के अल्लाह से दुआ मांग लेना, बारिश में कबूल होती है। आप भी आजमा के देख लेना। मैंने तो बार बार दुआ मांगी और अल्लाह पाक ने बार बार मेरी दुआ सुनी। अल्लाह तो अपने मांगने वालों से खुश होता है। जब हम अल्लाह से मांगते हैं अल्लाह खुश होता है। इसलिए आप भी मांग के देखिएगा इस तरह। तो हम बात करते हैं पीर हक खतीब के बारे में। जो हक खतीब खुद को खत्म नबूवत का सिपा सलार कहता है। इस बंदे ने कौन सा कमरा बनाया हुआ है जिस कमरे में ये मरीजों से तवाफ करवाता है? ये तो खुद को खत्म नबूवत का सिपा सलार कहता है। और हम सबको पता है कि जो नबी आने थे आ चुके। हमारा आखिरी नबी हमारा नबी है, हमारा प्यारा नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब कोई नबी नहीं आएगा। और ये खुद को खत्म नबूवत का सिपा सलार भी कहता है, फिर भी इसने कमरा बनाया हुआ है। ये क्या है? इसी बात का कौम को जवाब देना, किस चीज़ के ये तवाफ करवाता है, क्या साबित कर रहा है? खुद को वली का बेटा कहता है। वली तो ऐसे नहीं होते, वली तो दुआ देते हैं, वली की तो अल्लाह से लगी होती। वली रंग बिरंगे लिबास पहनकर लोगों के सामने दुल्हन बन के नहीं आते। वली तो जंगलों में, वली तो ऐसी जगहों पे मिलेंगे जो जगह पे क्या बंदा ऐसे लोगों के लिए बोले। खैर जो भी है, इकरारुल हसन जिंदाबाद है। इकरारुल हसन ने कमाल किया, उसने अंधेरे में चिराग जलाया। क्योंकि ये सब लोग अंधेरे में थे जो इकरार इसके पास हक खतीब के पास जाते थे। जो मरीज इकरार हक खतीब के पास जाते थे ये सब अंधेरे में थे। और इकरारुल हसन ने चिराग जलाया, इस बंदे को बेनकाब किया है। बेनकाब तो ये बंदा उसी दिन ही हो गया था जिस दिन इकरारुल हसन इसके अड्डे पे गया था, उसी दिन ही हो गया था। लेकिन फिर भी हमारी कौम के कुछ लोग अंधे हैं, अभी भी अंधे हैं लोग। अल्लाह पाक इनको अक्ल दे, तनाई दे, ये इस शिरक से बचें, गुमराही से बचें, अल्लाह से रजू करें, ना कि ऐसे ढोंगियों के पास जाके तवाफ़ करें इनके कमरों का। पता नहीं क्या है क्या नहीं। खैर चलें सुनते हैं इकरारुल हसन की बातें, इकरारुल हसन की वीडियो देखते हैं और वो जो इस हक खतीब की मरीज़ा आई हुई है उनसे सुनते हैं, देखते हैं। इकरारुल हसन हम आपके साथ हैं, किसी को भी कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ कीजिएगा। थैंक यू। देखिए असल बात इकरारुल हसन की वीडियो में, आगे चल के देखते हैं। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो ज़रूर देखिएगा इसलिए कि हक खतीब फितने के ख़िलाफ़ इस वीडियो में हम सबसे बड़ा सबूत पेश करने जा रहे हैं। और वो सबूत है वो खातून जो हक खतीब की अपनी वीडियोस में मौजूद है। हक खतीब के अपने यूट्यूब चैनल पर, हक खतीब के अपने फेसबुक पेज पर हक खतीब के साथ इस खातून की वीडियोस मौजूद हैं जिसमें हक खतीब नाम का फितना ये वाला ड्रामा करके उस खातून के मुंह से कीलें बरामद कर रहा है, उस खातून के मुंह से जंजीरें बरामद कर रहा है। इस वीडियो की जरा एक झलक देखें। और ये खातून आज के इस वीलॉग में हमारे साथ मौजूद है और मैं पीर सैयद इकरारुल हसन, पीर हक खतीब से बड़ा पीर होने का सबूत देते हुए इस खातून के मुंह से हक खतीब की निस्बत ज्यादा चीजें बरामद करके दिखाऊंगा। तो आज से पहले हक खतीब और उसके गुंडों, उसके चेलों का यह दावा था कि हक खतीब के जो मरीज हैं वो उनके मुंह से ही कीले बरामद कर सकते हैं और इकरार साहब के जो मरीज हैं वो असल में मरीज नहीं है, वो महज ट्रिक परफॉर्म करते हैं। तो आज वो खातून जिसे हक खतीब खुद एक मरीज तस्लीम कर चुका है अपनी वीडियोस के अंदर,
اس خاتون کے منہ سے آپ یہ سنیں گے کہ کس طرح سے حق خطیب فراڈ کے ذریعے، جال سازی کے ذریعے، ٹرکس اور کرتب کے ذریعے اس خاتون کے منہ سے یہ چینیں، یہ زنجیریں، یہ کیلیں برآمد کرتا تھا۔ اور نہ صرف یہ کہ ویڈیو بنانے کے لیے سارا ڈرامہ کیا جاتا تھا، بلکہ حق خطیب کے نام نہاد آستانے، بلکہ کلر سیدہ والے اس کے اڈے پر جب بھی کوئی بڑی شخصیت آتی تھی، پاکستان کے سابق وزرائے اعظم راجہ پرویز اشرف، شاہد خاقان عباسی، اللہ غنی کی رحمت کرے، ڈاکٹر عامر لیاقت، اور پاکستان کے باہر سے جو لوگ آتے تھے، انہیں یہ دکھانے کے لیے کہ میں کتنا بڑا پیر ہوں، میں کتنا بڑا ولی ہوں، یہ بدبخت انسان اس عورت کا، اس خاتون کا استعمال کیا کرتا تھا۔ اسے خاص طور پر بلایا جاتا تھا کہ وہ یہ ٹرک پرفارم کر کے ان لوگوں کے سامنے دکھائے۔ آج یہ اپنے منہ سے اس بات کا اقرار کریں گی۔ تو میں پورے پاکستان کے سامنے حق خطیب کی اپنی ویڈیوز میں موجود خاتون کے منہ سے زنجیر، کیلیں اور سوئیاں برآمد کر کے دکھاؤں گا۔ اس سے پہلے تو چلیں حق خطیب اور اس کے چیلے یہ واویلا کرتے رہے کہ یہ ان کے اپنے لوگ ہیں، ہمارے جو لوگ ہیں وہ اصل مریض ہیں، تو یہ خاتون، اس پر اصل مریض کی سٹیمپ موجود ہے حق خطیب کی جانب سے، کیونکہ یہ اس کی ویڈیوز میں موجود ہے، اس کے اپنے یوٹیوب چینل پر ان کی ویڈیو موجود ہے۔ تو اب یہ مصدقہ طور پر حق خطیب اور اس کے چیلوں کے مطابق ایک مریض ہے، اور یہ مریض حق خطیب کے بارے میں کیا کہتی ہے یہ بھی سنیے گا۔ لیکن سب سے پہلے پیر سید اقرار الحزن کی شف شف کا آغاز ہوتا ہے، اور میں یہ ثابت کروں گا کہ میری شف شف جال ساز، فراڈیے، دغا باز اور نام نہاد پیر، نام نہاد ولی حق خطیب کی شف شف سے زیادہ طاقتور ہے۔ ملاحظہ کیجئے۔ تو جناب، آپ نے ابھی ایک منظر ملاحظہ کیا کہ جس میں ہم نے منہ سے ایک رنگ برآمد کیا، ایک انجیکشن کا جو شیشہ تھا وہ برآمد کیا، سوئیاں برآمد کی۔ لیکن اب ملاحظہ کیجئے کہ میں اس خاتون کے جسے خود پیر حق مریض تسلیم کر چکا ہے، 9 سال تک یہ خاتون اس کے اڈے پر جاتی رہی، 9 سال تک وہ بدبخت اس خاتون کا استحصال کرتا رہا، اسے استعمال کرتا رہا، یہ ٹرک، یہ جال سازی لوگوں کے سامنے پرفارم کروانے کے لیے۔ پاکستان کے سابق وزرائے اعظم، پاکستان کے اینکرز، پاکستان کے مشاہیر جب اس کے پاس جاتے تھے تو یہ ڈرامہ پرفارم کرتا تھا ان کے سامنے دکھانے کے لیے کہ میں کتنا بڑا ولی ہوں۔ اس کے بعد یقیناً کسی ثبوت کی ضرورت نہیں رہتی اس شخص کی جال سازی کو بے نقاب کرنے کے لیے کہ اب اس کی اپنی مریضہ، اس کی ویڈیوز میں موجود مریضہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہم نے اس کے منہ سے کچھ چیزیں برآمد کی، اور اب ہم اس کے منہ سے آپ کو زنجیر برآمد کر کے دکھاتے ہیں جو حق خطیب کی اپنی ویڈیو میں بھی کر کے دکھایا جا رہا تھا۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ محض ایک کرتب ہے، میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ یہ محض ایک ٹرک ہے۔ حق خطیب بدبخت اسے اپنی کرامت بتا کر اولیاء اللہ کا مذاق اڑا رہا تھا، دین کا مذاق اڑا رہا تھا، اور یہ سارے ڈرامے کر کے، یہ حرمت رسول کا نام استعمال کرتے ہوئے، ختم نبوت کا نام استعمال کرتے ہوئے ختم نبوت کے مقصد پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان پیدا کر رہا ہے۔ ختم نبوت کے مقصد کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے۔ شاید اغیار اتنا نقصان نہیں پہنچا رہے اس کاز کو، اس مقصد کو، جتنا یہ بدبخت نقصان پہنچا رہا ہے، اور یہی ہمارا سب سے بڑا اعتراض ہے۔ آئیے حق خطیب کی اپنی خاتون، اس کی اپنی مریضہ کے منہ سے میں آپ کو چین برآمد کر کے دکھاتا ہوں۔
जनाब, अब जो 9 साल तक हक खतीब के अड्डे पर खातून जाती रही कैंसर के साथ, क्या उसका इलाज हो गया? ये बहुत सारे प्लांटेड एक्टर और एक्ट्रेसेस ले आता है, लेकिन अब जरा हकीकत ये साबित हो गया कि ये खातून हक खतीब के आस्थाने पर जाती रही। एक बार नहीं, कई बार इसने लोगों के सामने, कैमरों के सामने इस खातून की आंख से जंजीरें और कीलें वगैरह बरामद की। तो क्या 9 साल तक मुस्तकिल इस बदबख्त के पास जाने के बाद इस खातून की बीमारी दूर हो गई या नहीं? क्या ये खातून इसे पीर मानती है या नहीं, अल्लाह का वली मानती है या नहीं? और इन करतबों के बारे में, पीर हक खतीब की जालसाजियों के बारे में वो क्या कहती है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप कितना अरसा जाती रही हैं हक खतीब के आस्थाने के ऊपर? 9 साल से। 9 साल आप जाती रही, तो आपको क्या लगा कि वो कोई पीरे कामिल है, कोई अल्लाह का वली है? जब मैं पहले दिन गई थी, इन्होंने फाइल को देखे बगैर कहा ऐसे, मुझे अभी इन अल्फाज याद है, नहीं है तुम्हें कैंसर, तुम पे काला जादू है, तो मैं ज़ोर से हंसी। आपने उनके सामने अपनी कैंसर की रिपोर्ट रखी थी? कैंसर। और फिर 9 साल तक आप जाती रही। आज इस वक्त कैंसर आपका किस स्टेज पे है? जब मैं गई थी ब्लड कैंसर था, आज ब्रेन कैमरेज भी हो गया है और तीसरी कीमो भी होगी। यानी कैंसर मजीद खराब हो गया? खराब हो गया, ठीक नहीं हुआ। ये अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के। ठीक है। यहाँ पे इस जगह पे गिल्टी सी मौजूद है, मकई की दाने जैसी। यानी अभी सिर्फ ये कि आपका जो कैंसर था वो सही होने की बजाय 9 साल इनके पास जाने के बावजूद अब वो ब्रेन की तरफ भी चला गया और ज़्यादा खतरनाक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप जब जाती थी वहाँ पे, एक तो ज़ाहिर आप खुद तशरीफ़ ले जाती थी, दूसरा ये बताएं कि आपको कुछ मौक़ों पे बुलाते भी थे ये ख़ास तौर पे, वो क्या मौके होते थे? वो ख़ास हस्ती जो आती, आमिर लियाकत साहब आए। आमिर लियाकत साहब आए तो आपको बुला? अच्छा, वो वीडियो मौजूद भी है जिसमें आमिर लियाकत साहब स्टेज पे थे, ये भी थे, और फिर आपको लाया गया था और ये देख रहे थे कि आमिर साहब देखें, वो आप थी उस वीडियो में? अच्छा, जो परवेज अशरफ है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये साहब थे। ये भी जब आए फिर भी आपको बुलाया गया था? यानी सबको दिखाने के लिए आपको बुलाया जाता था? हमारा सबका शायद खाकान अब्बासी साहब। शायद खाकान अब्बासी साहब। अच्छा, उनके सामने भी निकलवाया गया? सामने भी। और उनकी जो बाहर के जो लोग थे, जो नामी के नामी शख्सियात थे, और उस पर आती थी, इनके साथ इनका हाथ था, उनको हाथ कमरे में बैठाते थे, फिर मुझे भी ले जाते थे, तो वहाँ उनके सामने भी निकालते थे, मुँह से चीज़ें निकलती थी सारी। और ये जब वीडियो बनाई जो बड़ी वायरल भी हुई और वो सारी, हाँ जी, ये गमले की चैन मैंने निकाली थी ना। हाँ जी, गमले की चैन थी, तो फिर हाँ, अच्छा ऐसा हुआ था। कैमरे शैमरे ऑन होते थे हर वक्त इनके? 24 घंटे। इनका इतना बड़ा सिस्टम है, ये क्या लेन देन क्या होता था? जो मरीज़ आते हैं वहाँ पे, या जो उनके स्पेशल ख़ास मुरीद होते हैं जिनके लिए कहते हैं उन्होंने सिस्टम वाला कमरा भी रखा हुआ है, वो? मुझे उनका ये सवाल बहुत बुरा लगता है कि जो पहला दफ़ा आते हैं ना, उनसे पूछते हैं आप क्या करते हैं? हाँ, यहाँ से मुझे शक होता, ये मेरा भाई से एक वली का क्या ताल्लुक है, कोई क्या करता है? और अगर कोई अच्छा करता है या बिजनेस या वो, तो फिर क्या करते हैं उसके साथ? VIP प्रोटोकॉल होता है फिर उसके लिए। आप माशाल्लाह पढ़ी लिखी खातून हैं, टीचर भी हैं, और अल्लाह ने एक आजमाइश आपकी कैंसर वाली। 2 जुमलों में अगर मैं आपसे हाथ बांध के दरख्वास्त करूं कि दुनिया को बताएं कि क्या हक खतीब कोई पीर है, कोई वली है, कोई कलंदर है? आप 9 साल रहीं, आपने देखा, आपने बीमारी का दम करवाया, आपके मुंह से ये लोगों के सामने कीलें निकालते रहे, आपका अपना नतीजा क्या है? आज ज़रा शायद कोई बच्ची, कोई खातून और बच जाए वहाँ जाने से। मैं तो यही दरख्वास्त करूँगी कि अगर किसी ने फिर वापस मेरी तरह आना है, फौजिया बनना है, तो उस दर का रुख ना करे। मैं तो बड़े एतमाद के साथ गई थी, मेरा इंसानों पर से एतमाद उठ गया है। मैंने तो यही सोचा था ना कि मैं ठीक हो जाऊँगी, मैं अपनी फैमिली को पुन आउट करूँगी, लेकिन इस बंदे ने इस काबिल ही नहीं छोड़ा। एक कमरा जिसके चक्कर लगवाते हैं, वो क्या मामला है वहाँ पे? वो कहते हैं ये सिस्टम है, यहाँ पे जन्नत है। सिस्टम वाले कमरे के चक्कर भी लगवाते हैं? हाँ जी, लगाते हैं। जिस तरह तवाफ वाला मामला? हाँ, तवाफ वाला, और बिल्कुल दीवार के साथ। एक और पठान भाई गए थे, उन्होंने वीडियो बना के मैं भेजी कि वो बाकायदा वो तवाफ वाला। हाँ, तवाफ यानी पूरे 7 तवाफ पूरे मुकम्मल करते थे। अल्लाह अकबर। मट्टी का कमरा है, वहाँ मकसूद साहब जो है हाथ में बत्तियाँ लगाते हैं, और वो दीवार के साथ साथ चलना होता है। मरीज़ को आगे उनका बंदा होता है, दरमियान में मरीज़ होता है, पीछे हमारा बंदा। जी, तो जनाब हक खतीब को बेनकाब करने के लिए इससे ज़ायद और कोई चीज़ नहीं हो सकती थी। हमने इससे पहले भी ये दिखाया कि किस तरह से आँख से जंजीरें बरामद हो सकती हैं, हमने दिखाया कि किस तरह से मुंह से कीलें निकल सकती हैं। एतराज़ ये था कि जिन आपके लोग निकालते हैं वो मरीज़ नहीं है, हक खतीब साहब जिनके मुंह से बरामद करते हैं, जिनकी आँख से चैन निकालते हैं, वो असल मरीज़ होते हैं। तो हमने हक खतीब ही की मरीज़ा को लाकर
قوم کے سامنے بٹھا دیا اور دکھا دیا کہ حق خطیب کتنا بڑا فتنہ ہے، کتنا بڑا فراڈ ہے، کتنا بڑا جال ساز ہے، اور یہ بھی ثابت کیا کہ اس کے نام نہاد کسی عمل، کسی ڈرامے، کسی کرتب کی وجہ سے اس بیچاری خاتون کو کسی طرح کا کوئی آرام نہیں آیا، بلکہ ان کے کینسر میں، ان کی مرض میں مزید شدت آ گئی، اور کس طرح سے وہاں لوگوں کو لوٹتا ہے، اور کس طرح سے اپنے ایک خاص کمرے کا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کعبہ کی طرح یہ طواف کرواتا ہے۔ خاتون نے بھی بتایا کہ وہ 7 چکر وہاں پر لگائے جاتے ہیں۔ ایک ایسا شخص جو کوئی ایک آیت نہیں سنا سکا، جسے قرآن اور حدیث کا کوئی علم نہیں ہے، جو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کوئی گفتگو نہیں کر سکتا، نہ ہی وہ اس بارے میں کوئی تفصیل جانتا ہے، جس نے محض لوٹ مار مچا رکھی ہے، جس نے کم سے کم 11 ارب روپے کے اثاثے اپنے نام پر اکٹھے کر رکھے ہیں، صرف ختم نبوت کا نام لے لے کر، اور 5 7 8 برس سے وہ یہ اثاثے جمع کرتا رہا ہے۔ اور جب ہم نے بے نقاب کیا تو اب وہ یہ کہتا ہے کہ ان کے اوپر تو ختم نبوت سینٹرز بننے تھے، اور آج سے 5 7 برس پہلے سے ختم نبوت سینٹرز بننے کے کسی کام کا آغاز نہیں ہوا۔ ایک ایسا شخص اگر پاکستان کے لوگوں کے نزدیک، اگر مسلمانان پاکستان کے نزدیک اللہ کا ولی اور اللہ کا پیر ہے، تو پھر خدا ہی حافظ ہے ہمارے عقیدے کا، ہمارے دین کا، ہمارے اسلاف کی حرمت کا۔ اور سب سے تکلیف دہ بات یہ کہ یہ بدبخت ختم نبوت کا نام استعمال کرتے ہوئے دنیا کے سامنے ایک غلط چہرہ پیش کر رہا ہے دین اسلام کا اور ہمارے عقائد کا۔ اور اسی لیے ہم نے 23 مارچ کو حق خطیب کے اڈے کلر سیدہ پر جانے کا اعلان کیا ہے۔ ہم اپنے طور پر تنہا جا کر اپنی ٹیم کے ساتھ ایک بار یہ بات ثابت کر چکے کہ ہم اس فتنے کے خاتمے کے لیے ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ اب آپ سب کی باری ہے کہ آپ اس فتنہ حق خطیب کے خاتمے کے لیے کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ آپ سب کو میری طرف سے دعوت ہے کہ آپ 23 مارچ کو بروز ہفتہ شام 7 بجے ہمارے ساتھ کلر سیدہ پر اکٹھے ہوں۔ ہم پوری دنیا کو یہ پیغام دیں کہ یہ شخص نہ ہمارے دین کا نمائندہ ہے، نہ ہمارے عقیدہ ختم نبوت کا نمائندہ ہے، نہ یہ اولیاء کرام کا نمائندہ ہے، نہ یہ اسلاف کا نمائندہ ہے، نہ درگاہوں اور خانقاہوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہم اس بدبخت کی یہ ساری کارستانیاں بند کروا کر وہاں سے واپس لوٹیں انشاءاللہ العزیز۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ saream.org SAREAAM.org یہاں جائیے، ایک فارم موجود ہے۔ آپ بھی اس تحریک میں جو کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہوں۔ انشاءاللہ ہم سب مل کر 23 مارچ کو کلر سیدہ جائیں گے، اور جب واپس لوٹیں گے تو انشاءاللہ تب تک ایک فتنے کا خاتمہ ہو چکا ہوگا۔